बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आपको मैं वो चीज़ें बताऊंगा कि जो दरख्वास्त से रिलेटेड या फिर कहानी मुकालमा, ठीक है ना, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जो चॉइस पे होती हैं, यानी दरख्वास्त या ख़त में चॉइस आती है, कहानी या मुकालमे के अंदर जो है वो आपको चॉइस आती है, वो बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने, इनमें से इंपॉर्टेंट दरख्वास्तें कौन कौन सी हैं जो आपने करनी है। पहली दरख्वास्त है छुट्टी की दरख्वास्त बवजह ज़रूरी काम। दूसरी है छुट्टी की दरख्वास्त बवजह बीमारी। अब इन दो में से आपने एक कर लेनी है, चाहे आप बीमारी की कर लें या फिर ज़रूरी काम की कर लें। छुट्टी की दरख्वास्त है, ज़रूरी काम या बीमारी कोई भी आप कर लेंगे तो आपकी जो है ना वो दोनों दरख्वास्तें, ये मल्टीपल हैं, दोनों हो जाएंगी उसी में, ठीक है। तो आपने कंटेंट जो है ना, जो बोर्ड पैटर्न है, उसको मद्देनज़र रखना है। बोर्ड पैटर्न को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो से लंबी हो जाएगी। बोर्ड पैटर्न के लिए मैंने आपको दरख्वास्त नवीसी के लिए पहले आपको जो है वो आप मेरी वीडियोस में देखेंगे शुरू में, यानी पहली दूसरी तीसरी वीडियो के अंदर मेरे ख्याल में मैंने वहाँ पे दरख्वास्त का पूरा पैटर्न आपको वहाँ पे समझाया हुआ है। किसी को नहीं समझ आई, आप वहाँ से जाके जो है वो उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको वहाँ से पूरी जो है वो समझ आ जाएगी। तो उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट दरख्वास्त है वो है फ़ीस माफ़ी की। फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त ये भी पेपर के अंदर आ सकती है, आप इसको भी देख लें, अंडरलाइन कर लें, इसको टिक कर लें। फिर उसके बाद जो दरख्वास्त आ सकती है, ये गिनी चुनी दरख्वास्तें, टोटल 7 दरख्वास्तें, उनमें से मैं आपको जो है वो कम अज़ कम जो है वो 4 दरख्वास्तें बताऊंगा जो आपने करनी है और जो पेपर के अंदर आने वाली हैं, ठीक है। तो ये सफाई की दरख्वास्त, इनमें से मुझे लगता है कि एक आधी दरख्वास्त आ जानी है। सफाई की दरख्वास्त, हेलो हेल्थ ऑफिसर के नाम, ठीक है। तो ये वाली दरख्वास्त आप कर लें, टिक। उसके बाद डाकिए की शिकायत की दरख्वास्त, ये वाली दरख्वास्त कर लें, ठीक है ना। आपने डाकिए की शिकायत करनी है, ये वाली दरख्वास्त भी पेपर के अंदर आ सकती है, इम्पॉर्टेंट दरख्वास्त है। तो ये वाली जो 4 दरख्वास्तें आप कर लें, यानी ज़रूरी काम, चाहे वो छुट्टी की दरख्वास्त हो ज़रूरी काम की, या फिर बीमारी की वजह से, डाकिए की शिकायत, सफाई की दरख्वास्त, या फिर वो दरख्वास्त हो फ़ीस माफ़ी की, ठीक है। ये 4 दरख्वास्तें कर लें, इन चारों में से एक दरख्वास्त आपके पेपर में आ जानी है और दरख्वास्त 10 नंबर की होती है। आपने इसको ईजी नहीं लेना, इसका पैटर्न आप वहाँ से, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप वहाँ से वीडियो देख के पैटर्न को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं कहानियाँ, क्योंकि बच्चे मुकालमा और कहानी में से जो है वो किसी एक चीज़ को चूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर मोस्टली बच्चे जो है वो कहानी का इंतखाब करते हैं क्योंकि कहानी आसान होती है और याद करने में भी ईजी होती है, ठीक है। तो कहानियों के अंदर जो इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन सी हैं। उसमें यह है कि इत्तेफाक में बरकत है। अब ये जो कहानी है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है। ये वाली कहानी इत्तेफाक में बरकत है, यानी वो जो एक बाप होता है अपने बेटों को जो है वो लकड़ी की मिसाल दे के कैसे समझाता है, वो सारी कहानी इसके अंदर बयान हुई है। तो कहानी में याद रहे कि नतीजा आपने ज़रूर लिखना है, नतीजे के बगैर आपकी कहानी जो है ना वैलिड नहीं समझी जाती, यानी वो एक इफ़ेक्टिव नहीं होती, मार्क्स नहीं दिलवाती आपको। इस तरह से एक कहानी है इत्तेफाक की बरकत, इत्तेफाक में बरकत है, और एक है इत्तेफाक की बरकत। ये दोनों यानी तकरीबन सिमिलर इनका जो है वो टाइटल है, लेकिन कहानियाँ दोनों की डिफरेंट हैं। तो ये दोनों आपने कर लेनी है, इत्तेफाक की बरकत और इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने कहानी कर लेनी है नादान की दोस्ती। नादान की दोस्ती, ये वाली कहानी भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप जो है वो इसको कर लें। फिर उसके बाद अगली जो है नाइत्तेफाकी का अंजाम, नाइत्तेफाकी का अंजाम, ये वाली कहानी भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है वो याद कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो कहानी है वो है जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी इम्पोर्टेंट कहानी है। फिर उसके बाद गीदड़ की मक्कारी, ये वाली भी इम्पोर्टेंट कहानी है। तो ये तकरीबन कोई जितनी भी कहानियाँ हैं, ये देखो ना एंड पे इत्तेफाक की बरकत, ठीक है। ये वाली कहानी ये भी इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको शुरू में ज़िक्र कर दिया है, ठीक है। तो ये तकरीबन 5 कहानियाँ, जो तकरीबन 22 कहानियों में से मैंने आपको 5, यानी 23 कहानियों में से मैंने आपको 5 बताई हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये आप कर लें। इसके अलावा अगर किसी बच्चे की ज़्यादा स्किल है, ठीक है, उसके पास उसको ये वाली 5 याद हैं ऑलरेडी और वो ज़्यादा करना चाह रहा है, तो वो इसके अलावा भी कहानियाँ याद कर सकता है, ठीक है। वो सारी की सारी भी बच्चे याद करते हैं, या फिर आप पहली जो 5 है ना वो भी याद कर सकते हैं, पहली 5,
پہلی 5 کو جب آپ یاد کر لیں تو ان میں سے 90% چانسز ہوتے ہیں کہ ان 5 میں سے کوئی ایک آدھی کہانی پیپر میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہیں تو یہ والی جو میں نے آپ کو 5 کروائی ہیں ان میں سے ایک آدھی پیپر میں آ جانی ہے اگر تو آپ نے کہانی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے مکالمہ۔ اب کچھ بچے کہانی یا مکالمہ، زیادہ تر بچے 50% بچے مکالمہ کرتے ہیں، 50% بچے کیا کرتے ہیں، وہ کہانی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مکالمے کے اندر چونکہ مکالمے شارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تعداد کم ہوتی ہے، تو لہٰذا جو مکالمہ ہے وہ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان پہلا مکالمہ امپورٹنٹ مکالمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پیپر کے اندر آ سکتا ہے اور میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ پیپر کے اندر آ بھی جائے گا کل کے۔ پھر اس کے بعد دکاندار اور خریدار کے درمیان مکالمہ، ٹھیک ہے؟ یہ مکالمہ نویسی، یہ کہانیوں کا کیا طریقہ کار ہے، درخواست لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے، ود دا پیٹرن، یعنی مکمل طور پہ فل پیٹرن کے ساتھ میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ وہاں پہ مکمل طور پہ ان کا پیٹرن وہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا تو پھر ویڈیو کسی اور طرف چلی جائے گی۔ یہاں پہ میرا جو مین گول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو امپورٹنٹ چیزیں یہاں پہ بتا دوں جلدی جلدی میں، ٹھیک ہے؟ دکاندار اور خریدار کے درمیان مکالمہ، یہ بھی امپورٹنٹ مکالمہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد درزی خانے میں، یعنی درزی خانے میں گاہک اور درزی، یعنی گاہک کے اور جو درزی ہے اس کے درمیان کیا مکالمہ ہوتا ہے، یہ والا مکالمہ بھی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 مکالمے 6 میں سے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان 6 میں سے آپ 3 مکالمے کر لیں، انشاءاللہ آپ کو پیپر کے اندر جو ہے وہ انہی میں سے ایک آدھا مکالمہ آ جائے گا۔ مزید آپ نے اس کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے، کیسے لکھنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر ہیڈنگز دینی ہے نہیں دینی ہے، اشعار لکھنے ہیں نہیں لکھنے ہیں، کوٹیشنز لکھنی ہے نہیں لکھنی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں میں نے اپنی پریویس ویڈیوز کے اندر ڈسکس کی ہوئی ہیں ود دا ٹائٹل، یعنی ہر ایک چیز کو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری یہاں پہ مسنگ ہے، یہ ہمیں صحیح طرح نہیں یاد ہے، اس میں کنفیوژن ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے اس ویڈیو کو کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی کنفیوژن کو دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا درخواست اور کیا کہتے ہیں، مکالمہ اور کہانی، یہ 3 چیزوں کے جو امپورٹنٹ، یعنی جو درخواستیں ہیں، امپورٹنٹ مکالمے ہیں یا پھر امپورٹنٹ کہانیاں ہیں، ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اور خطوں کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا کیونکہ بچے زیادہ تر درخواست ہی اس کو پریفر کرتے ہیں، تو درخواست کرنے میں زیادہ ان کو آسانی ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم نے جو امپورٹنٹ درخواستیں تھیں ان کو جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کر دیا ہے۔ تو میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ درخواست ہی کو جو ہے وہ یہاں پہ پریفرنس دیں، اسی کو یاد کریں، اس میں زیادہ مارکس آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ تھا پورا، انہی ایک امپورٹنٹ کیز تھیں، امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو ڈسکس کر دی ہیں۔ اور مزید اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کوشچن یا پھر کوئی ایسا چیپٹر جو آپ کو مشکل لگ رہا ہو، تو آپ کو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور ہم سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ پیپر سے ہم آپ کو ضرور جو ہے وہ مکمل طور پہ وہاں پہ گائیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ باقی اچھے طریقے سے جو ہے وہ محنت کیجیے، تیاری کیجیے، اور باقی کی جو چیزیں ہیں نا، جو امپورٹنٹ چیزیں اردو کے حوالے سے، پیپر کے حوالے سے، وہ ہم کو ضرور جو ہے وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں گے۔